ko ambe kuma min fo katla ka fo ko banda mine rasta ambe do de kono ka wala wala balimo jefaga les délinquants des réseaux sociaux olu fana nana baga jefaga ma ka galon tige ka kuma kan tige ambo fana fo ka yira ka fo ko u yarasa deme ni galon daro la am fana kan gu defa ka yira gina ka fo ko fe min kira afle aknyefle les délinquants des réseaux sociaux olu de nana ka galon fa denkene ka o temalo ya ka fo ko mawde be kula ni gien fe min lame kana yelema si le nyana ouverture média kufu ku wali nyumando uyo horonya ani dambe ani kuma kamira giena o dona ne oturni kelende ube malembe ka bilala me billah o make fisiru wale ya rasa madongele uyo laidu kamindi ube ka bonya otonyo de be ka buko ambufu ku wali nyumando faso jokeneka baneni bi fanani bi galombe gnie fui te na kera kana bale aula ouverture média uye jefaga ka kuma kan tike mbedo fana kono ka wala wala akera chogodi akuma yifura chogodi Mahmoud Dicko atara Buye Haidara fe atali Buye Haidara fe atara muna o kumana 8 kilo kono imagine de irana auna me kuma ka mayira auna we dunia kele folo imagine de irana me ke wale ni dunia na ke wale o tekele nye we kele ne Buye Haidara be ka mi véhicule oni Mahmoud Dicko abeka mi véhicule bi ulu tekele nye nga imagine o be benira ani munu be Mahmoud Dicko nove ulu be ka ben kofo mais ke wale o tekelenye kuma kan tekelenye ni aya soro kinyedo abe do ke wale ni kuma kan kono na asoro ni kinyeni be abe ke wale nga fe nga tonyo amba keleke nyofe nga ni mabali ginye jonsila jonde ko kelebe yerede ni kelete mu debe na obita kuma 8 kilo kono ote basi ni kele yere ti kuma be yero jume muna Buye Haidara bora mo ye o question de poser wal ma horo nyate o question jabi chokotala ute kelela ute binganina Buye Haidara maoma na wulila ka tabuye Haidara segere abasi bismillah antake karamogo horon dendo aba yere don alete sega mage al nikira wulude abi bismillah ote daluye ka fako bembe Buye Haidara ayemi Mahmoud Dicko bismillah sabula ale horon dende alete sega Buye Haidara te sega lela malo yao horonya keneka ka gen oye Buye Haidara kiembe ka yere de doya abena discours fo maminye ni minta yere kalama ote awnye dugukolo zanfe ouverture média tellement que keni a hakili jolendo ate siran ote fe question minga poser ayo de poser ka question poser ko kele de be wa walma munde kera awuri la kata hada madom be ka kuma mi fo ginye koro e réseau sanfe oye kinye walma galondo muna ni galondo muna Mahmoud Dicko bana ka Buye Haidara deme à peu près 4 semaines 5 semaines avec ka gordigene ya keleke Mahmoud Dicko inemine pourquoi question be o question de jabili au décès au dalu décès au miri ko 8 kilo o te basi o ye galon tike jefakala mbedo kono après isa ka jimu ka yoro ani le faux prophète ka côté mbedo kono après amena arasa ka 6 là bandi munun tara biara saka ka galon tike ka dala mbedo kono ka décortiquer ka kinye ani galo ani horonya ka daka di hadama do moja horon de nga kinye do ku ta yoro do parce que obe galon tike obe jinera ke obe shwini ke basite
amena jefaga ka kuma kala me ye yoro munu tige mba be koro fa we ouverture media jefaga yala imam duko no yan fa ye mo bare do buye fana am mo kere do mo bare do maintenant na fra ka foko uru fla na nyogo rencontrer je pense que oye ko bade d'autant plus que fin we nunu betige ka bola kanga mo bawdo ka respect daka ko e ko bay e ni betige ka bo video kono ok ambeta wi video tige yoro mina abe video la me angata chaman temena yani bigasi parce que il faut reconnaître que yani imamu yere ka ni buliga jo sabati anya kuma chama me kuma chama fora parce que wati do kun kera mo yere ka profolo ya ira ka fugo ko mo we ni ndé tige ka bo kuma la kuma be kinye même si ni tige ka bo kuma kono kuma te bo amina kono toujours we ni tige ka bo la ko jefaga yi dafali ke kembe ka nyinigali ke ko jefaga ale fana nana ni intention miye ndo décortiquer ngam bandi munu bura ka ke ka kuma galontigiya iko mi si asirana de ka soro kuma to kono ay question poser ako mo ko o yoroni we tige ka bo la avec kuma to ube we ku video tige yoro mina ala imamu ni buye be kelela donc ni mo chama ko imamu ni buye be kelela ay ni yoroni yede we ni yoroni tige ka bo la aka kuma bile ko mo chama ulu ko ama fo ko mo chama ko ayire de afo objectif yode we ni yoroni ni betike we video ta yoro mina nga yoro la me nini wulika jo sabatira imam fe kata buye fe aba irana ka fo peut-être kuma kan mun fora tiente ou soit imam ye ko peut-être niedo ko kele bi unionte walima ay question déposée ama confirmer ama kuma confirmer ambeta ala me wulika jo sabati kata wala sa mangamu mbuni nyonje kasika opan voilà we kuma tike ni yoro ndela mangamu mbuni nyonje me kuma bora yoro jume ko mo chama nyafo walma ni kinyete uwe ni kinyedo mamudi ko wulila kele mimbe ka ba o yoro ndi tike kata fara yoro jumende ka ani yoro mi abena to famu ayala me mba dogurtike ga daw otado voilà amena check sur o bolla to mo ako mo otado na atara o kuindo koso jefa ka kuma kono okoro abeka question de poser ka nyini ngali minke mami mba kinyedo kana kinyefo ako mo otado toujours kuma ma confirmer il comme si allait de afo toujours avec kuma mo ka kuma mimbe ka circuler réseaux sociaux basité ayu ka intention la de anangata pardon era mo yere ka profolo ya ira ka fugo imamu ni buye be kele awu mo mewa ako mo ni yoro ni tu ka video kono okay angata donc ni wulika jo sabatira imam fe kata buye fe aba irana ka fo peut-être kuma kan mun fora tiente ou soit imam ye ako peut-être tiente walma kinyedo uyo kuma nunu lamewa walma hasidu do walma jondeundo uya famu kateme angade mais la nyini yede uyo video tike yoro mina ode ye o kan la nyini ye dalun tanya dg ay question mi poser o te fe ko de me odo mais o te fe ka me parce que o de bu choqué ko éduqué o kose mi ani buy hedra na bana ki da do buy hedra ka gorjigene kele mi be buy hedra be ka kelege mamud ko yi nemine fa dingene ka a jurala benyana imam diko kanu ba ko desera ko de defa o dese o dalun tanya kanu expliquer ma wonyana o dese ko bita bi ouverture media ka kasoro be ka question ire déposer basité ay terno ka kuma la jefaga kaba ko doga wulika jo sabati kata wala sa mangamu mbuni nyonje kasika opan otado voilà amena check sur o bolla to mo atini kunguri na voilà ni check ya do fanyana amsika fechama voilà amsika fechama akosi anga seki wele seki biseka explication ndama nimbe ba confirmer ka foka abeka kinyere nyini toujours kuma ma confirmer akanga seki wele muna pour que seki kana kinye kuye mais est-ce que seki ireba kalama wa nte kuma yoroka anga karamugo ebuye basite ali manya okay anga ta cheikh salam alaikum salam somo be lembal make ga kuma do la telefon jefo ambal make la me ale fana na ni kuma intention minya ako salam alaikum jorno
ama fo salam alaikum jefa de ko chorno salam alaikum aya kuma mi fo ama nyinyi ni re aya kuma angala mangala ko magabe jonu ni yote ngo yani imam ga takango ma chama yafu ne ma fongo ma ngamuni nyote voilà uyeni yoroni taka ku buro ko zobe ka sura be ka kuma mi fo nyere la ya fo tenere ko mo ya fo wal ma kinyedo wal ma galondo ni kinye fana do o de ko so awuli la kata ako note ambese ka wole ka nyininga o fana wolele o fana nana nyiningali mingi nyiningali ayire nyiningali lawe ko ako ko chogodi aya atake de ko wal mama la men na ya la me ayitugu wal ma be fe ka information dugo mawla ok basite ma ko te ni rola ay jefaga ne ke yere ka kuma yere la me abena mivo abisa ga ma kuma famia ngo ma chama ya fo ka fo ko mangambu ni nyoche voilà voilà donc chef merci donc voilà c'est que au constat fana ke yi parce que be réseaux jefaga ya ka intention famu aya famu ako be réseaux sans fe ba be kalama mais ama songa do to kono anga ke la me parce que na attaquer de so ka fin chama fora yere fana me c'est pas comme si le ga fo quoi voilà à cause aller te ka fo de min be ka fo réseaux sans fe même si na aller be ka fo e ka kinye fo on yeke i wele kunyo de ako kuma na 8 kilo de la basi te ko kuma na 8 kilo la ko aller reta kalama kuma min kera 8 kilo la rebe se ko kinye do jokoti ko kelete o fana te kinye parce que fe min kera 8 kilo ko mai fana to kalama ni ne ta kalama ka fo ko kelebe e fana be se ka do jokodi ko kelete parce que akera 8 kilo de ko c'est ça la vérité anga kinye fo anga taka boy ok wallahu wa gutus mbedo décider ko no ah merde ou même ko blessé ka teme ko galon tiga an sigile nyana ko ha benyana fa de ngene ka mako be yoro mina mamud diko fle ay ni fana image la ji ay ni fana la اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله ne mamud diko kasito de ko ndo yoro de kortege iko ba be gala to fo yoro la bo yoro to hach no mali ka di ngana non c'est bon ay la to fo yoro la ngati mo c'est bon ma ko be yoro mina isa ka jumu yoko mamu no fo ambo yoro de kortege après mbe do arsa ka la jini kono jide koro ite janfake dami nyuma koro be saya koro do maloy e no blara ko mi nyama be tion men nanye dine ni dambeta ko ke maski ka politique ka sorota jugoro fembe yela naya o ga ku balawe et ça il faut arrêter ça yemi aw ya me dem balmo aka mantoro taka pre fo de keneka ja hada madem be seka dine ni horonya to taka bolo hada madon jelila ja aka kuma yo de confirmer ja hada madem be seka dine utiliser ja hada madem be seka hada madon so nyimi ni dine to ayemi nge isa ko jumna de ka trai fa de keneka ateseka asimi abibla bara la katla ka ichi ako il est temps kanga tinye fo nyonya na mamud diko be gani bandiya meke il est temps ki akato misiro kono wan ma ka tinye fo jamana donya abe bara mina aka asimi isa ka jum ka kuma ne ma fude ay kuma lam ne ambe saka ay kuma mi fo ala me na azro ne de yafo walma ale de yafo mbe saka ka ala ko re be saya koro do maloy e no blara ko mi nyama be tion dine koro ite janfake voilà dami nyuma koro be saya koro do maloy e no blara ko mi nyama be tion
ko no blala ko min nyama be kinyeba okoro ayo okoro nyini jonde blala ko nyama na kinyana le faux prophète Mamoud Dicko de blala ensegi nyama fadin keneka na kinyana na kira ako dine koro ye munye horonya ani dambe ani kumaka ani laidu ni be femi kono domina ka asime ka foko mbala ntala Gieka do ka foko ni e tabolo de jonde tabolo dona walma jonde tabolo ma don les faux prophètes emisiki kele damine na foka ta ba akala nyini mo masika me ayre dakono mo masika me nimbella nyini yemuni emisiki gena ka bo kisela isa ka jumu bora ka ira gie bela ka foko ni iyaye alebe auto kize kono semasi kize kono oyede Imam Dicko na ma ordu di ale masino bawo ge ordu dira domina ayu ge katla ki kiala nun to ko Mamoud Dicko dade ya fo aleye ko isa ka jumu ko ale ya fil kenema mena ko ni ayasoro halala dendo wal ma ka jumu ye halala denyo ka bo kale demanti nun to ko Imam Dicko de afo ale okoro de ko Imam Dicko ye kawjum korofo num to goy yoro jumi isa kawjum bena ni kuma ifo adan sadu ko dantime ni trahison de kera isa kawjum na ni trahison ni de kera ras bakila ka harama don birne fa de kene ka yelema ka kuma kan do mawda kono ka do kele kono jonde ye isa kawjum ki ras bakim emseki kele do Mamoud Dicko ya chi la nyini mimbe asa ko kontala katla ka bumbula chi kata ube baramina be wolo kudeta de la ka niveau ka kangarida ku critique partout ka banga laminike ore nana kasi misiri kono ore na ele ga yukuma ka munu fo ala tado mais Seydina Ali ko ako la ilaha illallah ako ni ala togodi akani kafiri da akani islamé da mais islamé ka la nyini donembe ala fe kafiri ka la nyini donembe a folite duzukun akanu fe anika objectifu gni harama doni nyo jeli ka tabolo ika RSP harama doni nyo je ka to la de kudita kela odi nana kashmi siru kono ambesigile nyana intention mimbe abeka kumaka munufu ibeta ayi akakewale kono ka foko abeka kuma me foko kumaka nye galonde ay ala to mi vo etnye ma kewale la billahi ani kumaka ante nyoronta les faux prophètes ka harama de munu kuyelema kanyelema farni kono kanyelema sadiru ka burije kono na te nyini ka ambla baji de kono sisa ka be trai ka be munu ka be trai sadiru ka tellement que tie nembe yelema ki aka ne yelema dadi tie ay fere de tie be kuma wala man be dadi wala man be fe adaka te ola wala man be fe ka etro ne be ke victime ye ne e kuma na mais a kasoro ne de jotala kasoro nyenda di bandia ko fe mami ye kudita ke jamana kono kichi Mamoud Dicko be se ka fo ko ma kudita ke aka mo be bumbula na confirmer ko mami ye kudita ke Mali kono ko religion na c'est la même oula ko Mamoud Dicko kele ka tlaka exemple ta jamana doka ko Mamoud Dicko kelen pede jamana d'Afrique ube aitu ka kuma bela me ko Mamoud Dicko de kera sababu ye mami kera sababu ye ko kudita ke otoko jamana kono oni kaso de kaka c'est pour cela mba fuma ko kaso la deu mamu tara sura su soutenir les boulevard l'indépendance santé ka kudita ke jamana kono Mamoud Dicko bala mami nye kudita ke atetela Mamoud Dicko mo folo mi wolela ka kudita soutenir sura su fe aya tle Mamoud Dicko a be video be a be kuma kan be wa yere a préciser ka kuma tuguni wa yera a be keneka mami yera ni kene sugu nunu ka oto yedi ka gize yelema ay marafata ay geleta ayu lu comparer aka kasina ayu comparer nyona
ay geleta ay marafata katela ko la ilaha illallah ne be se ko ke sera la ilaha illallah wa sera anna muhammad rasulullah ndeka ele mbeka pour que akano wa tellement c'est facile à manipulation tellement ka bo klima atseka fa moko asirallah kasi kano mais kewale lambika kewale taki pese balazi sanfé qui c'est-à-dire quoi qui bat ika kuma ni nyon kembe o de pese kaso aka la yini aka objectif isa ko dum yekuma mevo ay kuma to la mais toujours ambe continuer maintenant dine ni dambeta ko ke maski ka politique ka sorota jugoro fembe yela naya ko ka kubala wuri ça il faut arrêter ça yemi soma akon nimbla hada mademi be dine to utiliser ka balo hada mademi ngelila ako ile takanga ni ndabla ka boy kele mi be sena o traizo min kera o kuma do kodo jonde kodo donde be dine donde kize elema o de kodo kuma be dibila ayre be kuma bla diminga de be nono de mi jonde fly Mahmoud Digodo ne konite dine nyomoy ne konite religieux haidara konite o haidara kon tala swala te haidara te wabuy haidara konite o jondo awire ka sebe ça odo c'est le faux prophète odo karamo bandido ok isa ka jumu yemi fo aw bela jele nyala me mbe saka ka ay ni fana tinde ko ite jambake dami nyuma ko rebe saya ko do maloy et no blara ko mi nyama be tian maintenant nye dine ni dambeta ko ke maski ka politique ka sorota jugoro fembe yela naya ko ka kubala wuri et ça il faut arrêter ça yemi soma ko ke ni mo be soma ka soma no te soma salam et pourquoi se déguiser oh akbar yeah isa ka jumu ko mana pop Auzubillahi minash shaitani ngo ay kurba mine de ka di nyema wallahi billahi hali kana tofo ambe la mutu Tarwan taraka ke premier voilà atara sira mi fenne be ndade me chebla bane ame chebe bane o kawo ni aw yambe de mutar wal tali kum mutar wal tali aleti atigi tofo ngaba tigi do isa ka jumu kote mo joli ni kuma fo nu to bumbula bora ko aba demanti mali mbesi lenyana jonde ni kuma fo chokoroba mi mbesi M5 kono ni na to ko chokoroba mi kumbe anga ko video de la méthode atiki bena wala je ko ko chebla bangi ko jwe chebla bangi ça mon frère parce que ni ko anga ta dora mbesi o vous pensez que nous on va se régner et boulot dobla malo akula non ne to fo ne go chiem na bangi dro le kuma vraiment on motar one avec ce domine go excellent diplomate on dit on soutient le gouvernement parce que nos sorts sont liés motar one makelagao ça dit qu'il va donc à la qualité qu'on est courant motar one n'a aucune légitimité n'a rattaché le sera me venir bodon che kamoge ale bisa kata bo burgila kana tia bon ni bisa rapumanya tiga directive doma sari ke muktar wan me comment ça il va foni comme ko vide isa ko jib sari ke muma à quelle légitimité dis-moi quelle légitimité là balmo au bela jeli mais mako be ni ro de la attends besi maka capacité ni quoi abe si maka capacité ça fait quoi ni jo yeredo ko joli do si maka la sama voilà c'est ça si maka ka du premier ministre Motarwan taraka ke premier ministre anga si maka capacité voilà atara sram venne bendade me chebe la bane ame chebe bane o kawo ni tarega ka décrypteur na décrypte voilà c'est ko ko chebe la bane ko chebe la bane ça mon frère parce que ni ko anga ta dora mbeso
Vous pensez que nous, on va se régner? Non, n'est au fond, nous n'a pas notre droit. Motarwan, avec ce qu'il est excellent diplomate. Mais on dit, on soutient le gouvernement. Parce que nos sorts sont liés. Motarwan m'a c'est-à-dire qu'il va dans à la relative on est au courant. Motarwan n'a aucune légitimité. La rattaché le sera mis venu Bodon. Rattaché le sera. Tiens, comme on dit, allez vous êtes à Burkina Kanatia. Ah, bon, il va se rappeler, tiga directif. Il va falloir une nini. Voilà. Je vais nous aider au mouvement. Au fond, on a ouvert quoi là, au Téberga, au Sabati. On va au coco, on va dans le bac. Moment où on a dans ma affaire, il y a un café avec Msengila. Ne bongo awere pardon kafoko, otume paramino tsaka Msengila. Ah, comme ko akanye mo de na dawo. Aiwa. Ko fini no te aya ni de mo jume. Autorité morale ke. Ale tarafo kafoko Motarwan be Msengila. Ko surasu ire de kumakanye niye. Mahmoud Diko ko ode Motarwan taka ko abe M5 kono ko ay galundi isa ko jumu ko amadeli ka kelege ka ibe ka bi ko ate M5 kono mais Mahmoud Diko tara galundi anga chokoroba ka kuma kono parce que uyo de fay afana yo de fo ko Mahmoud Diko de ko Motarwan be M5 kono o ko ay M5 trai o don iba trahison do o yoro de la Imam Diko ira keneka M5 ma keneka billahi kuma mbe confirmer o yoro de la parce que Mahmoud Diko kay janfa nyira keneka atara galon tige yetuguni ko ale ma M5 ye keneka de o fora M5 de mais o ma fo keneka parce que M5 bora ko fetuguni ka foko ko luma jenaye o mera ale be se ka muore fo parce que ale era keneka o don Imam Diko nyi amasongi ira photo kono ayire dogo photo kono atumbe fu krefe de ki dogo ki kumbiri tuguni ikuma kunte kwa kasora aye ja isa ka ojumu kote ko ale de mama tofo anga tukroba bora ka ira ka confirmer benyana fadenkene ka ko Mahmoud Diko kote ko sora suka kuma kando ka fu lunyen ko ale de Motarwan di ko abe M5 kono ko rogalon tegala do parce que ate amadeli ka keleke M5 kono mais M5 trahira kata keneka o trahison yo folo atara ama imposé o trahison M5 ma jena ama boka kuma o trahison M5 gena kizela ama kuma o trahison M5 ye kuma fefe fo ama kuma o trahison gorjigene nana ama kuma o trahison c'est-à-dire quoi mao joli de fara surasu ma bisabani sabasara ama kuma o trahison so mo joli fara aka yorola aka misiru kono ay nemine ama kuma ma joli fara surasi bis c'est-à-dire quoi bisabani sabasara ama kuma fara bugu minena ama kuma aw ko tugudi halibi benyana aw bado ne bado ay kasi minke ay u calcule aku bla blaze sa billah ate gagné choko table Pano bandi dugu kolo sambe bile. Tini mange karamogo nya ginye don kahara ma don do. Atese ka don ko ma ore ba don. Noti akunte kuma ka ni kosugu nununke walma ki dadi. Horo ya de datora la kwa. Kuma jigirala hara ma don jigirala. Wa ala yerebe jigala. Benyana ka M5 trai. Benyana ka ibeka trai. Benyana ka arasa trai benyana ka buye hedara trai ka tla kata photo takeli buye hedara ikomi ode kroye ben koro mbeka mifo ede yekali ginye benyana ko buye hedara mana mifo o heka kuma de wa buye hedara mana kelemike ebo keleke buye hedara e gurgina keleke e bana ko keleke ka tla kata photo tane buye hedara be ekele ginye ga yele awlawa buye hedara to de be ginye buye hedara ba yere bonyo amba fo ay respect ma be respect kuma fo ate respect walenke ma be horon kuma fo na en nata gien on nege mana bonya ni hakliye
abe barake n'a ka dunia ye min yira la k'a sɔrɔ a kun kan ka min kɛ a t'o kɛ a ye kalikan min fɔ a t'o waleya kalikan min fɔra Buyi Haidara ye Buyi Haidara diɲɛ bɛ ka aw lajɛ ni kalikan min fɔra de ye c'est pas photo o t'i ka kuma sɛbɛntiya o tɛ bɛn sɛbɛntiya o tɛ hɔrɔnya sɛbɛntiya madama i ye kuma min fɔ en tant que n'i ma wale kɛ i komi gɔlijɛgɛnɛya kɛlɛ kɛra Buyi ma i ka tile e de wulila ka se Buyi Haidara ma o kuma kelen bɛ ka woyo jamana kɔnɔ e ma kuma o la Buyi Haidara y'i to a ka misiri kɔnɔ kelen fila saba naani fo e tilalen trophée ta la fo e tilalen premier ministre tali la fo e tilalen bandaw sigili la fo premier ministre sigira ka ban fo CNT sigira ka ban wa u bɛ sigira galon kɔnɔ wa Buyi Haidara ko a tɛ coup d'état la i sɔnna Buyi Haidara ko Boubou Cissé ka to a nɔ la e taara e posé Boubou Cissé la bɛn bɛ yen wa ne m'a fɔ de bɛn bɛ yen wa awɔ bɛn bɛ yen photo filɛ bɛn bɛ yen an karamɔgɔba dɔ Buyi Haidara bɛn bɛ yen a tilalen kɔfɛ oui bɛn bɛ yen aw b'a kɛ bandi min na ka tɛmɛ wallahi bilen ni nkalon ye filɛ nkalonden bɛɛ ɲɛna aw hakilina mɔgɔw de ta aw dɔn u tɛ se k'o dɔn n'o tɛ u kun b'a dɔn k'a fɔ ko u kun kan ka min kɛ nin tɛ maa min bɔra ka Boubou Cissé sigi k'a kɛlɛ ka IBK sigi k'a kɛlɛ ka ATT sigi k'a kɛlɛ ka Arasbachi ka tugu a ko ka dɛsɛ k'a cɔrɔ bi Arasa bɛ kaso kɔrɔ a ye nɛn minɛ Arasa y'a dɛmɛ ka to kɔlɔlɔ kɔnɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ hɔrɔnya da tora jɔn na a tugura mɔgɔ a y'a bɛɛ tara ye M5 k'i bɛ cogo di a y'u tara ye Kaoudioumo bɛ cogo di a y'a tara ye c'est pour cela Kaoudioumo bɔra ka nin kuma in fɔ trahison min kɛra la a tɛ se k'a fɔ quoi trahison min kɛra Arasa la Arasa ka jɛkulumɔgɔw bɔra ka Arasa janfa n'o ye bisigi fɔlɔ min kun bɛ yen o bisigi fɔlɔ ye Arasa tara ye kun jumɛn de la Mamudu Diko sababu Boubou Cissé kana fɔ Arasa ye ko an den filɛ Arasa a bonya kosɔn respect o bonya kosɔn Arasa tugura a kɔ olu fana ma se ka Arasa faamu Arasa y'o kuma fɔ o de kɛra jahanama ye Arasa ka jɛkulu ma a bɛ ɲini ka Arasa ka jɛkulu ci tellement que kunfi ani lagalakatɔw cayara bɛɛ ko ne tɛ siran e tɛ min don siran tɛ se k'o don i kunkolo kɔnɔ kalan tɛ se k'a don Ala ye min di min ma an k'o to bɔlɔ ɲɛmɔgɔya tɛ kalan tɛ kalan don ɲɛmɔgɔya don mais fo i k'a sɔrɔ i bɛ se k'a mériter i b'a dɔn fo i k'a sɔrɔ Ala y'a se d'i ma fana a kumakan b'i da a hɔrɔnya bi a sara bɛ yen Ala y'u jɛ nin bɛɛ la mais u tɛ se k'a dɔn Arasa ka maaw de bɔra k'a borondo diɲɛ kuma tɛ yen Mamudu Diko kosɔn Arasa ka maaw ka tila k'a tara ye n'o ye Gandi Male ye denmisɛnnin min ye trahison wallahi n'i bɛ Blaise Compaoré ɲini dugukolo sanfɛ Gandi Male don wallahi bilahi Blaise Compaoré min ye Thomas Sankara faga ka tila ka san 20 kɛ Thomas Sankara place la n'i bɛ Gandi Male qualifié i b'a qualifié o cogo de la o Gandi Male ye Thomas c'est-à-dire que Blaise Compaoré min bɛ Mamudu Diko poche kɔnɔ bi o tun bɛ Arasa de nɔfɛ Mamudu Diko n'o de bɛ ɲɔgɔn fɛ o maloya ma Mamudu Diko minɛ o lebu ma Mamudu Diko faga ale b'a dɔn ale ni Arasa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni petini ye Arasa ka mɔgɔ de o tɛ baasi Manasa Kuyate réseaux dangadenw jɛnɛyakɛlaw u bɛ galon tigɛ u bɛ jɛnɛya kɛ diɲɛ galon tɛ yen ko Boubou Cissé de bɛ ka wari sara aw y'o kuma mɛn u m'o kuma bila ko Boubou Cissé de bɛ ka sara ka nafolo d'a ma aw u m'o kuma bila diɲɛ kuma tɛ yen u ma min ta ka da cɛ kan Mamudu Diko nɔfɛ diɲɛ burujali tɛ yen Malika yɛrɛ ka bɔ ka Arasa kɛlɛ Malika ka video fɔlɔ kɔnɔ a bɔra ka Arasa kɔrɔma tigɛ depuis o don hakili b'a video la ko Arasbachi tugulen bɛ Imamu Diko ko a bɛ k'i dogo diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔfɛ Malika ka Arasa ta ka kɛlɛ yɛrɛ Malika ye Arasa kɛlɛ nin japason de kɔnɔ
o malika kelen ka to arasa les faux prophétiques ka coup d'état ke jena bugu bi au ka kobe chukudi jena bugu malem bebe ka wochula tellement ka molo ya bonya na hakilima tellement ka jena ya partager ka yele katla ka wochula tuni o kabo tuni ku yu sanctionner anyana nga uka barado benyana uyireni ala na kira ke ubado ka foko nu uka barade mami nye petini pieze ka muso blala no ye nyina na toko aye réseaux sociaux blabbi tellement que ni ane kungali ko mgu malika di tara ke pieze kaka dam fatali blala ka sogoni filmer ka ta chiama ka bagaba ka bokumba kono ka muso chiama ka muso chi bofo befom we malika ka barade siko fana yo deke malika ka fimana we malika we achoro we sanctionné bafanjo oni bora ka siko ta ako siko e nyama dende ko hali horonde te sika kale ire kalifana e cha siko fara bafanjo mi kumbe siko posiko no les général ihine ne mine bide ala ko kinye ala ko kinye ihine ne mine malgré iye ni mulo bali yange ne ni kuma ifi yeden ko ite se ka je kuli laba ita don ita mérité eni fima wallahi ne ni kuma ifo ni roina billah ngo malika ka fima shiko ka auto malika famille ko ka auto malika ka famille avido bede ama efasi bafanjo ne mani kuma ifo yo kito nyama deposit ko ne be bi haramadon be yele haramadon jelika ka yele haramadon sanfe ala be jigi sanfe wa be joy sanfe ka teme ibe haramadon tato yefinyefe ibura ka mulo bali ya kuma mi fo sikoma ha ko siko e minge ko ni hali nyama denti sika ayere kalifawla hali horo sadi ko nyama den o tesika da ula la bi siko fana nyama den de yo c'est pour cela ayale fana dara e nyama den c'est ça la vérité mami bora ka siko kunkurota ka banini la ka encourager banini la ka encourager ma opezili la ba fanja wote siko ni ba vie ibora je ko du fulo min kono ka kele ba fanja o kama ne bora ka video ke siko ka domine na hakili bala oya soro siko bora ka habibu tan oya soro siko donto do kele kono a kele do ne aka video ta ka décortiquer ka di nyama ka sadu ka kulisi do wala o do siko bora ka ne blede ne reka blede so va ka o do ne siko fe o do billahi aka mo do na ne ka blenda ne ka depuis ala ka ndamanyo depuis ala ka ndantulo ma delika do ame won wallahi billahi o do siko bafanjo ay siko féliciter ka dogo siko ko kale doni de siko récupérer la bafanjo fi ka soro mami ni arsa kanu siko do billahi ngallam masala ni te galonti siko yara sa kanu yere même ka boka arsa attaquer akira manasa de sababu a fulu amasi nako abake abe reclé doni abe arsa tawadi dolo abe reclé doni mais manasa sababu la obligera karasa attaquer yasaka dimido on kasoro arsa kadaye o don ni buraka godo domina billahi wa tara ya fadili habibu fi video bele kuyate ka pasi sanfe o don ani kuyate nyonye ani habibu li nyonye o tara ay ya fadili nyebefe o don ay kuma mi voneti nda dola ayere bado ani ala na krati ali beka kinyele foye mamunu bife ondo siko kire kibere on nya fara nya ma do ma bile on nyi wulu gen o bana on veble nani fanani ka muso filmer kuni jute munu na o bana seder kono bile met ni de fotoro ka teka boya mais malika famille trahile ni tado afole fliye bafanjo yokuma mi fi ema ne edara bafan dawla akoye nyama dende ko horon nyama dende be daila hesko
nin kuma in kɔrɔ ka giri dɛ a ko aw ɲamadenw a ko ɲamaden de bɛ da aw la est-ce que i siranna a maloya bonyana hakili ma a lebu bonyana hakili ma nka kuma t'o kan ni ye hakili jigi ye aw ka dɔn k'a fɔ ko k'i to ɲamaden posi kɔnɔ i ye kupu ta o i ma kupu ta o i bɛ bi don dɔ parce que kuma min bɛ ka fɔ nafa t'a la maa min bɛ hadamadenw fa nani k'u ba nani k'i ka ɲɛna o tɔgɔ ye di ka kupu ta ba nini ni fa nani o tɔgɔ ye di diɲɛ kɔnɔ maa minnu bɛ mansaw ta k'u filmer ka n'a ye réseau sanfɛ ka hadamadenw peser ka jɛnɛya kɛ tuguni ko preuve filɛ ko ale gagnera ko dalilu filɛ fasojɔ tɛ hɔrɔnya kuma tɛ danbe tɛ hɔrɔn den b'i kun tigɛ ni kuma minnu ye u bɛ ka waso n'o de ye réseau sanfɛ an dala u ko malika famille ko malika ka fima taara tugu mali jolide de ko mɔgɔ t'o dɔn malika famille yɛrɛ tugulen bɛ malika ko olu tɛ malika dɔn u m'a ye u t'a dɔn malika famille aw ye kɛlɛ min kɛ Sogɛri Kuyatɛ fana bɔra o fana tun bɛ Arasa de kɔ ka Arasa tarayi jeli min ni Ali bɔra ka attaquer ni ye mɔgɔ attaquer a bɛ Serer ta a bɛɛ parce que n b'u don o kuma to n b'u dan ye n b'u hakili jɔlen n b'a sɔrɔ min bɛ dusukun na ani kuma min bɛ ka fɔ o tɛ ɲɔgɔn ta n b'u ta k'u pere o yɔrɔ de la siko jeli Sogɛri Kuyatɛ tonton ka ba nɔgɔ Kuyatɛ Manasa Baskoma Maraka Cijugu n'o ye Alu Wage Sadio Kata Baraji minnu ye Serer arnaqué ka Serer suɲɛ n'u y'u nɛ minɛ ni Arasa bɛ kaso kɔnɔ n'u bɛ ka yɛlɛ ko Arasa minɛna k'olu ka duwawu minɛ na an suɲɛnen kɔfɛ lebu to hɔrɔn faga tun maa minnu ye Arasa suɲɛ n'o ye Kuyatɛ pari Kuyatɛ de pari Serer fansi fɔlɔ min kun bɛ yen Sadio Kata Baraji n'a ka maaw olu minnu ye Arasa arnaqué k'a ka jɛkulu tɔgɔ suɲɛ ka tɔgɔ da u yɛrɛ la n'u dɛsɛra ka Arasa tɔgɔ bila ka b'u nɛn sanfɛ a ye jɛkulu min créé k'u t'a yɛrɛ fɛ k'a trahi bisigi fɔlɔ kɔnɔ k'u ka trahi ka bɔ yen ko a ye wari minɛ dalilu t'u bolo preuve t'u bolo ko a tugura Ibeka kɔ maa min tugura Ibeka kɔ o ye Mahamudu Diko de ye maa min ye Ibeka ka nafolo dun o ye Mahamudu Diko de ye maa min ye mobili minɛ Ibeka la Mahamudu Diko don maa min ye Ibeka kɛlɛ galon kɔnɔ ka coup d'état kɛ la Mahamudu Diko don a ko n teri don maa min y'a teri kɛlɛ k'a soutenir k'a teri ka nafolo minɛ maa min bɛ hadamadenw ka nafolo minɛ ka tila k'u kɛlɛ hɔrɔnya na ani danbe la est-ce que o bɛ kɛ wa trahison kɔfɛ ka tila ka bɔ tuguni k'o tɛ ale ka hakilina ye ka dɛsɛ ka assumer min b'a kɔnɔ k'o fɔ o ye populisaya yɔrɔ ka taa a ka nafolo minɛ ka taa CEDEAO ka nafolo minɛ Bumbula yɛrɛ bɔra k'a confirmer que CEDEAO ye combien de millions 40 millions ko a tɛ tɛmɛ o kan Bumbula yɛrɛ dala kan ka nafolo minɛ k'a tɔ kɛlɛ kɔnɔ aw m'o kuma fɔ ko Arasa de ye nafolo minɛ jaa Mahamudu Diko yɛrɛ bɛ se ka nafolo minɛ jaa Mahamudu Diko bɛ se ka wari minɛ jaa ka mɔgɔ kɛlɛ ka tila k'a ka nafolo minɛ hɔrɔnya ni danbe ni kumakan ani layidu bɛ min Mahamudu Diko de ye nin kɛ maliyɛn bɛɛ sigilen ɲɛna maa min ye Bubu Sise ta Mahamudu Diko don ka taa Buyi Haidara fɛ yen ka taa Arasa fɛ yen olu bɛ ka Arasa de kɛlɛ ko Arasa ye Bubu Sise soutenir an taara sɔrɔ Bubu Sise nafolo de ta a dɔgɔnin Leo de ye nafolo ta ka di Mahamudu Diko ma ka tila ka mobili finman ni jɛman k'o ta ka di Mahamudu Diko o jɔra a la bɛɛ ɲɛna ka confirmer ka valider a ma se ka sɔsɔ o Bubu Sise min kuma bɛ k'a fɔ ko a ye Arasa sa k'o kɛ argument majeur ye ka Serer suɲɛ k'an trahi ka tila ka bɔ ka fa nani ka galon tigɛ ka da a ka jɔ o la faden kɛnɛ kan o tɛ baasi ye o galon bɛ jɔ o la a tilara ka kuma min fɔ o de tilara k'a kɛ réalité ka jɔ o la faden kɛnɛ kan a ko n tɛ coup d'état la a ko kelen bɛ wolo coup d'état de la rasta
kuma in bɛ bi an b'o coup d'état de kɔnɔ bi CEDEAO y'o gɛn i ko wulu den i ko fali den k'u gɛn diɲɛ bɛ ka yɛlɛ Mali la bi la diɲɛ bɛ ka daji to Mali kunkolo kɔnɔ même courant o tɛ Mali kɔnɔ bi même sira kɔni tɛ yen an ka sɔrɔsiw bɛ ka faga don o don ji tɛ yen courant tɛ yen kalan tɛ yen sira tɛ yen dɔnniya tɛ yen bɛɛ hakili jɔra ɲɛmɔgɔ tɛ yen binganikɛlaw de bɛ yen coup d'état kɛlaw de bɛ yen aw bɛna mun de fɔ anw ɲɛ tuguni faso jɔ kɛnɛ kan refondation Mamadou Diko ka a ye lettre fɔlɔfɔlɔ min publier discours fɔlɔfɔlɔ ko je m'engage a ka discours kɔnɔ ko je m'engage kana mun kɛ o lettre kɔnɔ i bɛ taa a ye yɔrɔ min jɔ i bɛ taa a kuma sɔrɔ a ka lettre kɔnɔ a ye centre min jɔ bi i bɛ taa a kuma sɔrɔ centre kɔnɔ a ko je m'engage o kɔrɔ ye mun ye ale bɛ décider ka baara dɔ kɛ jamanadenw ye o kuma in kɔrɔ ye mun ye o la n bɛ fɛ ka kuma in kɔrɔ de fɔ kuma in kɔrɔ de ye ale ye centre min jɔ o centre mɔgɔw bɛ taa ale rencontrer o centre kɔnɔ je m'engage in kɔrɔ ye o de ye ani maaw bɛ discuter faso jɔ kuma kɔnɔ nafolo minnu bɛ na i komi CEDEAO ye nafolo minnu d'a ma i komi communauté internationale i komi l'ONU i komi organisation droit de l'homme u yɛrɛ ɲumana droit de l'homme mondial organisation mondiale organisation mondiale i komi trophée de ka d'a ye ka kulisi dɔ trophée la jibulama a n'a wokololama t'a suguya dɔn a ye trophée u y'a ta ka d'a ma n'o ye kuranna ye a y'o fili ko n tɛ kuranna fɛ ko aw ɲɔgɔnnaw de bɛ kuranna di ne ma aw ɲɔgɔnnaw Mamadou Diko ka kumakan filɛ kuranna kɔnɔ ko aw ɲɔgɔnnaw de bɛ kuranna di ma ko n t'a fɛ n bɛ trophée de fɛ ani jubu bɛɛ ɲɛna aw y'a dɔn ne b'a dɔn nin kɛra bɛɛ de ɲɛna n bɛ ka kuma min fɔ réalité don Arasa kelen k'a kuma f'u ye ko coup d'état de bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a natɔ don an ka kunbɛn an ka solution ka proposition da dabali sanfɛ solution filɛ aw bɛ ka min kɛ nin tɛ solution ye nin bɛ wolo min na ka tila k'a da kan o ka tila ka kɛ jamana kɔnɔ o ko maa min ye trahison kɛ o ka kumakan de ye o ye réalité c'est-à-dire ko o de kɛra jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛna k'olu m'a fɔ ko coup d'état mana sɔrɔ ka video fɔlɔ kɔnɔ a y'o dɔ k'i ka ne jaabi k'olu m'a fɔ ko coup d'état bɛ kɛ k'olu ka hakilina t'o ye ko coup d'état tɛna kɛ Mali kɔnɔ ko Mamadou Diko tɛna coup d'état soutenir ko Mamadou Diko tɛ coup d'état la k'olu bɛ taa piɲa nin de kɛra ka anw jaabi k'an bɛ taa piɲa ko n'aw ye nafolo minɛ a y'a ka nafolo dun video 5 k'a kɛ k'a effacer k'a rasa borondo ne ye video 1 bila k'u démasquer ka kulisi don la faden kɛnɛ kan k'u yira diɲɛna hadamadenw y'u qualité kana yira diɲɛna hadamadenw k'u suguya dɔn u y'u den qualité suguya minnu ye bilahi u bɔra k'a y'u yɛrɛ Ali Konte bɔra Arasa de y'a bila ka bɔ Habibu Camu de y'a bila ka bɔ ka anw fana baw nani k'a sɔrɔ o don ne y'u jaabi de mɛ m'u tɔgɔ fɔ o don ne m'u tɔgɔ fɔ dɛ o don u ye ne interpellé groupe kɔnɔ ko Ali ko pourquoi ye video kɛ Jɛnɛ Sɔgɔdɔ n ko depuis quand ne ye video kɛ Jɛnɛ Sɔgɔdɔ kan n ko ne ma Jɛnɛ tɔgɔ fɔ dɛ Jason Toroski muso jo min bɛ réseaux sanfɛ o Jason kelen de nana ko pourquoi ne ye video kɛ Jɛnɛ Sɔgɔdɔ ko pourquoi Jason ma se k'a dɔn ka Jɛnɛ interpellé ka Dani interpellé groupe kɔnɔ ko pourquoi ye video kɛ Arasa kan Jason kun ma se k'o dɔn mais ale ye ne ta de ye o don ne ma Jɛnɛ tɔgɔ fɔ ko parce que Jɛnɛ ma ne tɔgɔ fɔ ne y'a ɲininkali kɛ est ce que ne y'u tɔgɔ fɔ wa ne m'u tɔgɔ fɔ a ko mɔgɔ tɛ ɲina i niyɔrɔ kuma fɔ n ko nin kuma in ye tiɲɛ ye koyi n ko ja Arasa yɛrɛ tɛ ɲina a niyɔrɔ kuma ko ja Arasa yɛrɛ bɛ se ka niyɔrɔ kuma don k'a sɔrɔ i m'a tɔgɔ fɔ ja o bɛ se ka kɛ koyi n y'a yir'u la o don i bɛ se ka kulisi dɔ fɛn bɛɛ la bilahi n'i ye kulisi dɔ sama na i ye koba kɛ n'i m'a kɛ i ye kumaba fɔ i yɛrɛ b'a dɔn i ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ i y'a kɛ o i ye nkalon tigɛ i m'a kɛ i ye nkalon tigɛ manamana kan ne b'a dɔn zanafola bɛ a tila bɛ janfanji ne ye nin kuma fɔ n kalela jɔ bala ye ya n ko n'i ye Arasa n'i ma bɔ CEDEAO kɔnɔ bi nɛ tigɛ wa n'i tora CEDEAO kɔnɔ kɔrɔ ne n b'a den ye bɛɛ ɲɛna jɔ bala bɛ cogo di bi o don o fana bɔra n'a ka carte ye k'a yira diɲɛ bɛɛ la n tɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ n bɛ CEDEAO kɔnɔ Arasa ka CEDEAO o don a taara sujudu bi Arasa ye
arasa tara Sénégali domina kata sujudu bi pour que kaira ne la doro iko mi mata do mais ne ba ale do amaso ko do a qualité abe zana min fo mba ko rodondi parce que zana fola ibe kuma o de fara nyon ka ko lu tugu nyon doro kama o berne nae a klabe soma wa soma a klabe bolisona misiru kono billahi nafiki denya do bolisona su nafiki denya do bolisona sila metanuni billahi nafiki dendo anga horonya kumavo anga mana kanda bla befe kamuvo arasa kimbe kaira ka foko kudeta min nato do okudeta de kera ambo ja okolodo de kono okudeta kela o kasola dew ulu de beka bi arasta ka sisa mbedo ja pason kono ko décortiquer ambedo kono voilà c'est ça jamana beka boli ni ntaka choko ndela mbedo arasa ka sisa oye ko dossier de stabilisation aras batina nove mo minene ko kumbe fe ka kudeta ke jamana kono ko kumbe fe ka jamana déstabiliser o kuma yire o ba ira ka foko ko dalutu wolo parce que ku kumbe fe ka ke parce que o kro de kama ke folo femi make ote ala bolo kuma be hadama de joni sen fulama ko abu kono aw be se ka don jogo ko abu kono nu ma femi fo sariyalen horonya yere la imanga hadama de bisigi o bisigi kuma de o kro dalutu la benyan ambe tumoka horonya ni hakilima ude kodo ulu bado alibe ka mifoni heroina au nana sinzi ni sariya ni horonya ni dambe kumaka arasa ka japa sofile dalu ni prevu kumaka ani horonya ni dambe hana madenkele nye ani sariya ani ka laidu kani kalika ni surasu unane kalika fefenye jamana nye koro nye koro sedawo nye koro communauté internationale nye koro faso dew sigile nyana malion sigile nyana a datoro la fadin kene ka c'est inte ka sigi galon kono bingani ani galon fi tatla kata bi mami nye kudita condamné à peu près 3 ans sans sabaf ku franyo ka kudita condamné atetle ibika tle ayatle kudita fevenkera ya be condamné wa ya be combattu surtout 2019 2018 katla ka keleke ko ibika kataka boy ni sariya sirae ka bewele ma te mali kono ama me wele ka proposition ki ka kartini la keleki kuma ti horonya ni dambe kono c'est-à-dire ko mbefe akwa kinye de fo doni quoi hal ni azro arsa mandinye munu mbora ka arsa ka kinye dama ambu lu fo ko woni mando mais ali tenyi na ka janko de jande be mbolo mbe janda Mama be arasa deme ko iba demedi na bora akisa goge ali be janda ay mo chama de mina jani abe ala de bolo nyedo wallahi dugukolo do ibe taka tilaka na sake kadika dinge kono dondo ali magando oronya te karaba bareka te karaba ibe kuma mefo abe bo dusukolo la walma abe bo dade kono mbado hada maden qualité munye ibe na arasa deme ya saka dimi do mo do la mbutu budo mamunu de karasa deme yaza nabora onde yabo ando yabo ka sokono mbe janda de kuma befo akadu ka foko hara madini horonya ni dambe beni kungile na beni tabolo ante kungile na kele na mbodo me be wole nembe me masima wele horonya kando ni ala nege ay oye kungolo de kono kiya nege billahi ibi kire nege sari ko hara madini tisaka fuike dugo kolo sanfe ni ire ta kalama ni tisaka don ka foko ma ore bi don kuma ban ni ambi don unana bi arasta ka kata biya ka kumbefe ka jamana déstabiliser kata alive fa ka salon kono ka dukono ka kusigi di ku torturer ka buusise ka baga kata biya ka fo aka sokono mamunu kubu placer la kubo ou placer la katla ka maoro nommé ko bla ou placer la ka se intesigi galon kono ka kudita ke Ibrahim Boubacar Keita la sariya tegi dadola mamunu bilara kaso kono no ye Amadou Ayane Sanogo kasola dew
kulu bila ka bɔ kaso kɔnɔ ko coup d'état ko sariya ko ko yafa coup d'état kɛlaw ma en même temps o sariya kelen bɛ ka ta ko ka maaw dɔw accuser o coup d'état kelen tɔgɔ la Erizon Maïga nana imposer ko ale bɛ coup d'état kɛlɛ de la ko coup d'état man di ale ye en même temps coup d'état kɛlɛ dɔw bɛ ka bila Erizon Maïga ma imposer o dɛsɛ da la maliyɛn den sigilen ɲɛna hɔrɔndenw sigilen ɲɛna ko e bɛ tila ka bɔ ni nkalonfin ko e bɛ bɔ k'i b'i nɛ ta k'a yɛlɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan i b'a dɔn i ni Ala cɛ Muhamadu cɛ kira o min ko an ka tiɲɛ ni silamɛya an k'a fɔ même si n'a b'an yɛrɛ kun kan dalilu t'aw bolo o ye fɔlɔ ye preuve t'aw bolo ni si tɛ baasi ye Arasa ba aw bolo mun na de Erizon Maïga ma imposé dossier sida la fo Arasa ka dossier Mamadou Timbo lundi do aw yafara Arasa ma an tɛ fɛ k'a mɛn k'aw yafara an tɛ fɛ ka yafa ko kuma mɛn kiri de bɛ tigɛ dalu min bɛ aw bolo aw yɛrɛ b'a dɔn aw ni Muhamadu cɛ aw ni Ala cɛ procureur alu nabe ko dalu tɛ o kɔrɔ de dalu ta aw bolo an ma se ka fɛn di ale ma min b'ale la convaincre aw yɛrɛ de alu nabe nommé an k'o to yen Mamadou Jawara nana ka kiri tigɛ maliyɛn bɛɛ sigilen ɲɛna hɔrɔndenw sigilen ɲɛna a ko dossier est vide dalu min bɛ aw bolo o tuma na aw m'aw dalu ta k'a di Mamadou Jawara ma wa o kɔrɔ o fana ko dalu t'u bolo ko prévôt u ka bila ko nin ye molobaliya de ko nin ye manamana kan de ko dossier ko barigo lankolon ko molobaliya ko il est temps que an ka tiɲɛ fɔ CEDEAO nana a ko coup d'état kɛla minnu ye coup d'état kɛ jamana kɔnɔ minnu ni diɲɛ m'u reconnu CEDEAO m'u reconnu communauté internationale m'u reconnu wa Rasta m'u reconnu o kasala denw ko aw de bɛ ka maa bisigi ko a ye coup d'état kɛ k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ye coup d'état kɛ ko dalu b'aw bolo wa ko a kumana radio kan k'o ye dalu de ye ko dalu bɛ min ko a kumana Farabugu ko Farabugu kuma foli o mɔgɔ kɛlɛw nana tuguni k'olu ye Farabugu libéré ja kun minɛnen don na aw y'a libéré ja Arasa ye tiɲɛ de fɔ ka nafolo bɔ à peu près 3 millions au quelques kabo kata di Farabugu comme froid nafolo dumuni malo kata ka di Farabugu comme CDR communauté internationale besigle nyana u ya don CEDEAO ya don CEDEAO ko aw kasola denw aw be ka do bisiki ka fɔ ko ay ko ke aw yɛrɛ bara min ke ka sɔrɔ aw ko akumbu kono na bo kono ko ma kɛ fɔlɔ ku ka bila loni kumana diɲɛ kumana ouverture média kumana Abdou Nyangi kumana de Buba Fane na ka magaw kumana ate dalu di Abdou Nyangi ma yasa aka maloya ate dalu di CEDEAO mo ma yasa anga maloya anga nemine ate dalu di CEDEAO ma CEDEAO ka maloya awte prévu di communauté internationale ma ulu ka maloya u ku nemine RFI France 24 nunu bɛ se ka Arasa defa an ka Arasa fitini u ye Arasa digi histoire de kono ja ko yani fi an b'u fɔ ko wali ɲuman don k'a digi kaso kɔnɔ kaso to lebu ye Thomas Sankara donna kaso kɔnɔ bi a kun kɔrɔ talen bɛ diɲɛ bɛ ka hɔrɔnya ni danbe ka misali ni hɔrɔnya ani maaya ta a ka hakilina n'a ka dɔnniya kɔnɔ Modibo Keita sara kaso kɔnɔ maa min y'a minɛ ka don kaso kɔnɔ o ye san 20 ni ko de kɛ ka présidenya na o tɛ hɔrɔnya kɔ fɔ maa si tɛ yen min bɛ exemple ta bi Musa Tarawele kan Modibo Keita kɛra Mali ka fierté jeli min bɛ Mali la o kɛra Modibo Keita de hɔrɔnya ni miiri misali ani kɛwale ni dɔnniya hɔrɔndenw bɛ misali ta Modibo Keita kan mais Modibo Keita ma san 20 kɛ kaso président na ne maa min ye san 20 kɛ kaso président na o ni kumasulu de sara o ni hɔrɔnya ma sa
mamunu nya kudeta ke Modibo Keita la dalu jumɛn de sɔrɔ olu da kɔnɔ ko a ye peuple trahi ko a dɛsɛra ka jamana jɔ Blaise Compaoré min ye kudeta kɛ Thomas Sankara la o slogan kelen de tun b'ale fana da dictateur do a teri k'a janfa Basukuma ninnu minɛna o janfan de kɔnɔ olu ma se k'o dɔn Thomas Sankara a ye CDR sigi Blaise Compaoré tun b'a kɔnɔ i komi Basukuma ani Bassojogota Baraji Lio Ivan ninnu Jo Bala ninnu ye Arasa tara ye cogo min na o ɲɔgɔnna de kɛra Arasa fana na o ma bali an na histoire de bolo an bɛ ka histoire de sɛbɛn anw ni ne anw bɛɛ bɛ sa bilahi Arasa tɔgɔ bɛ to Mali kɔnɔ a nana épouser ni duniya min ye ne bɛ kuma n b'a tanu e bɛ kuma e b'a nani ale don o kɔrɔ an bɛ ka min ɲini o si tɛ yen an bɛ ka min nani dɛ an bɛɛ bɛ ka min tanu dɛ parce que an si t'a dɔn c'est pour cela an bɛ ɲɛsilen bɛ a kelen de ma Rasta maa min tɔgɔ ma ye coup d'état kɔnɔ o sɛbɛnna histoire kɔnɔ maa min ye coup d'état kɛlɛ jamana kɔnɔ o bɛ histoire kɔnɔ ka ban coup d'état kɛla jumɛn de bɛ jamana kɔnɔ maa min ye coup d'état soutenu a y'a kelen fɔ n'o bɛ révolutionnaire la dɔ b'i yɛrɛ ɲininka ko Thomas Sankara ye coup d'état kɛ Thomas Sankara ka coup d'état Blaise de y'a kɛ ka Thomas to kaso kɔnɔ Nelson Mandela san 20 ni ko a bɛ kaso kɔnɔ hadamadenw bɛ k'a yi tato ye fiɲɛ fɛ ani fiiri tɛ ani hɔrɔndenya saya kɔfɛ diɲɛ bɛ ka misali ta tubabu farafinw denmisɛnnin a ka idéologie bɛ kalan écolisow kɔnɔ a kana ɲina dɛ Arasa bɛ ka kuma sariya de kɔnɔ Arasa bɛ ka kuma hɔrɔnya de kɔnɔ aw bɛ ka kuma minnu fɔ olu tɛ se ka sɛbɛn histoire kɔnɔ aw bɛ ka kuma Arasa ka cogoya min na olu bɛ sɛbɛn histoire kɔnɔ de i komi Iblisa bɛ kuranna kɔnɔ cogo min na a sɛbɛn tɔgɔ sɛbɛn kun tɛ ko ka tɔgɔ d'a ma o a tɔgɔ sɛbɛn kun de hadamadenw k'u kɔlɔsi diɲɛ hadamaden qualité dɔw la i tɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn histoire kɔnɔ o kosɔn Iblisa Firawuna o tɔgɔ dɔn kun ye kuranna kɔnɔ cogo di diɲɛ k'a dɔn u k'u kɔlɔsi ni hadamaden qualité dɔ tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ hadamadenw k'u kɔlɔsi aw fana bɛ histoire kɔnɔ Arasa ka histoire kɔnɔ den Kuyate de Paris Manasseh de Paris aw bɛ histoire kɔnɔ Arasa kɛrɛfɛ de i komi Iblisa ni Sitanɛ aw bɛ histoire kɔnɔ Arasa kɛrɛfɛ ten de hadamadenw ka Arasa ta k'a ka exemple ta maa minnu tun bɛ k'a kɛlɛ histoire kɔnɔ olu fana bɛ sɛbɛn k'aw bila kɛrɛfɛ ten hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ maa minnu y'a kɛlɛ k'a fa nɛni k'a ba nɛni diɲɛ kuma tɛ yen maa minnu ye nkalon ta k'a da Mahamɛdi Yusufu Bakiri la nin sa in nin don in nin wagati k'a sɔrɔ preuve t'u bolo dalilu t'u bolo hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ u tilara ka coup d'état kɛ wa a ye kuma min fɔ o tilara ka jɔ o la Mamudu Diko tɔgɔ bɛ coup d'état kɔnɔ a coup d'état saba bɛ Mali kɔnɔ Mamudu Diko a bɛ histoire kɔnɔ i ko Sitanɛ Iblisa hɔrɔnw tɛ maabaw tɛ prophète ma coup d'état kɛ diɲɛ kɔnɔ a ye karamɔgɔ dɔ yira ne la ko a karamɔgɔ ko o bɛ fierté de kɛ ko ne ye coup d'état de kɛ ko o ka fierté de ye ko ne de bɛ ka maaw sigi k'u lawuli ka Bubu gɛn ka bɔ yen ka Bubayi gɛn ka bɔ yen ka IBK gɛn ka bɔ yen ka ATT gɛn ka bɔ yen ka na n'o ye tuguni Mukutari Wani ko Mamudu Diko de y'a ta tuguni a yɛrɛ a ka c'est-à-dire a ka mentor o yɛrɛ de bɔra c'est-à-dire Isaka Ujumu de bɔra k'a démasquer bɛɛ ɲɛna faden kɛnɛ kan a ye kɛlɛ min kɛ ka tila ka nafolo minɛ o kɔnɔ a ye maa minnu kɛlɛ a tilara ka o maaw ka nafolo minɛ k'a dun a bɛ baara jumɛn de la n'a bɛ se ka kiise jɔ a bɛ baara jumɛn de la a ye kasi min kɛ o de bɛ nafolo d'a ma misiri in kɔnɔ ka microphone sigi komi ne bɛ n ka écran n kɔfɛ cogo min na aw ɲɛ bɛ ne la ne bɛ écran kɔfɛ Mamudu Diko ka baara ye mun ye ale yɛrɛ ɲumana ko n tɛ baara la ko n ka baara ye diinɛ de ye ko n taara misiri kɔnɔ anw bɛ ka taa baara yɔrɔ la e bɛ misiri kɔnɔ anw ye kɛlɛ ɲɛ hɔrɔnya ni danbe
billahi be ka baraji min soro kana nyina barake law ka baraji ko mami be ki balo ayta histoire ko no qur'ana ni tawrat e hadisa do no bado ndefika kuma ko mbado de lamene ke law ala ye hagli de dawma aw de bado wallahi arasta be japaso mi gono bi ambala foka barkada beki dusula sumaya horonya ani dambe maya ani kewale anana sinzi ni kuma kani laidu ani horon dinya ni maya kuma ka ani laidu kami di nyimono wallahi adabe to na walma ambesa na da to rona nyebe an to katla ka histoire yele man kunka billah adako na to horon dina na kuma na sananga kuma anga miri nema dilika kuma fuifu arasa kola katla ka rekile ka nimisa parce que mbina kuma domina eke mbin basique yoro mi ba basi pas maîtriser de sinon te fait fo te fait mindo mbese ka fili ala drone ba do ma si te fait do jo fembe danfe mbe ya fa deli mena azoro nyebe mi mbolo mbe fe ka nyedo ndete ko galongo madama ni dalobe mbolo ka fa ko nyebe mbolo mamudi ko kanu baga do desera kan kunna convaincu ni ye mawo masoro nan kuma nan bu dron tereke dalo kene ka u yere be so mamudi ko kanu baga fefembe no be kuma na atla be ambe kuma billahi utese ka mamudi ko tel même u yere ba do horonya ni dambela u ba do nga foko atese ka de defan jogo de mai watara bora ako wallahi ale yere ba do mamudi ko ka bu kata fo ka wali nyumo ale yere be ka mami tam ko o ma kele nebe yelema mai watara abura ka ira giebela ko ja maliko kelete ko ale bolo mami be kuma kan kele fo ko bi on ne yelema na le verdict Imam Mai Watara horon dedo abora ka papachi ama ma kele manga me arasa bora ka mahika kuma de fo ko mamudi ko be baramina arasa be kuma eke aye dunia ni kuma daoro ye dunia ni kuma tekelenye dobe kuma aye minvo na fatala aye dobe kuma abeka kuma minvo abeka maula dege dobe kuma abeka manya na makande fo manya na mate horon de be horon de nya wale deke miri ni doni be sinzi anato do anga kumbe o de dunia yi temana ka averti gele nato la arasa be stendi c'est pour cela ali fana ba analyse ke kanana e ka janda ali ka jankoro te foye analyse do ka do ni tise ka do mbito ki do nakari ali ko mauma beta abeta nima kuma mauma ka nye danski de ka gasisigi ka arasa gasisigi ka seder gasisigi odo kozo nonti mbe kuma ibire kuma kono dongo donga kuma kono mente kuma befo horonya ni dambe ni harama do mbonya gasisigi likoso okoso nte kuma befo mami be ma nege alite be kinye fo hala nyire ka moni e galondige mba yila ka fako ni ndere nindo ambeta ni zira ve yasa denge me benya fe ambe pa denge kuna ka yasa angata ka boya Bakili de avec kaso kono bi giebe ka kuma fe ani fierté giebe ka kuma fe ani horon dinya mamunu nya akele ko ay na fulo mine mamunu nya akele ko bubu yasa mamunu nya akele ko horonte ko ay janvake kuma befili koro dalu befili koro Oye kuma fefe fo ka da arastaka akuma be jora mamudi ko. Uire bado oni alachi uire bado ni unyafo jugu yafo même silame okoko ni karambo imbesira minga ko tinyete mai watara. Ke Allah. Uyu tlo uya ferme ukumi mai watara ka kuma me ka temaka ti. Ni temana ka ti. Analyse ke lawo be radio sans fait. Oba taka di horon de mo ikomi ouverte ni media acha o fana be ki jo si ke o klika o fana be ki jo horon de acha mbalimo arasta be
galon kono bingani kono jihadisia kono mamunu be haramadin saduka mamunu be bi haramadin ka to de ko jihadisi mami be jatiki odo ko jihadis mami be maw jatiki kata maw aleve souffle o te baraka te leve de souffle baraka law kudita ke law bingani ke law munu desera terrorisme la mamunu be ka terrorisme libéré mamunu be ka ta torfeta ka di terrorisme munu nyema den do fa ku saduka kamali surazo fa ulu de be ka libéré munu nye kudita ke jamana kono ulu de be ka libéré karasa to ka so kono ni be daluntanya ani dese ambe bo video kono ni yoro na ka obbe fo ka wali mando c'est dire que na muso mama ye commentaire ke nyebe obbe ka commentaire la ka mbe commentaire be mente kuma kan to analyse kono quoi c'est ça ka obbe fo Basir Tambadou al mami koma Moussa Coulibaly Kalilou Dramé ki rafo Papa Bouyaka ka obbe fo Natal Lagare woro dinyani kuma ka bu ali ka foli bi Jiga Watara Habib Cham Abdoulaye ikonare ali ka foli bi ala ka sini kina dam bela jelema Moussa Coulibaly Basir Tambadou Fatoumata Kouyaté ala ka sini kina da bela jelema c'est-à-dire que na muso idéologie ka befo jawi jabi ras Benzema kifo ki wali manda Sekmaru Diallo kifo c'est-à-dire que le kejo anga hakilisi arsabe bo ani horonya arsabe bo ani dambe arasabe bo dondo ubetila ka do refo horonya te karaba ubeka mifo ambu kele ni okuma kande arasabo do ubeka minge mbegi ni kuma info kabla ubeka kuma munufo ni arasabo ra okuma no de bo kele awu to yambeta doni doni ubeka mifo ubana dimi de mitnyete kandu sona bo oni kinye fanate kelenye u desera dalula ka dese perevula o be ka ta biara sa kanu bawo de ka muso ni de kele nu desera rasala u ba kanu bawo de ni yasa ka belese ka dese dalula ka konsigi di ko akana ni daluye autara konsigi de di yasa ka belese a hagilila adu sukuna kambali kanti marché ka belese ka dese dalula Quand kuma radio sanvi ko foli ko kudeta de ka dese prevula ay kuma fen fo abe jorola c'est daw yu gen ko wulu ko gen ko fali nyewe dajutu ko ngolo ko wulu ko kasabora oui ali mangana wallah wa sarata fora ja